Hello. So, hari ni kita nak masuk tentang coffee cup calorimeter. Still lagi dalam tajuk calorimeter, but then before ni kita hanya bercakap pasal Azim lupa, bomb calorimeter, which is involved in a combustion reaction, but then this time around kita nak bercerita pasal coffee cup calorimeter. So reaction apa je yang berlaku dalam coffee cup calorimeter is anything other than combustion reaction. Okay, however, untuk at this point, untuk level kita only focus on neutralization reaction lah selalunya, okay? But then kalau soalan tu keluar jenis lain, awak jangan macam aku tak pernah belajar ni. Tidak. Okay, so untuk coffee cup calorimeter ataupun styrofoam cup calorimeter, it can be any reaction other than combustion. So kenapa nama dia coffee cup calorimeter ataupun styrofoam cup calorimeter? Sebab dia punya calorimeter tu diperbuat daripada cawan kertas polystyrene tu. Okay, so this is how it looks like lah daripada lukisan bodoh saya ni. Okay, so macam mana coffee cup calorimeter berfungsi, macam ni dia punya manual kan of the system lah. Okay, so kalau bayangkan ini adalah neutralization reaction So neutralization reaction adalah reaction between acid dengan base kan. Okay, so what happens is the reaction akan berlaku dekat dalam ni. Okay, so nampak tu ada air-air tu kan. So maksudnya dekat dalam styrofoam cup tu, dekat dalam awak punya cawan polystyrene tu, dia akan mix lah acid dengan base. Okay, so bila acid dengan base buat reaction, apa produk yang akan dihasilkan? Dia akan hasilkan salt dengan water. So salt dengan water tu dalam bentuk solution lah kan. So kiranya bila acid dengan base dah react, so dia akan hasilkan satu solution dekat dalam ni. Okay, and neutralization reaction tu dia akan release heat juga. So bila kita, when a reaction releases heat, so mesti ada something yang akan absorb the heat. So in this case, berbeza dengan bomb calorimeter. Kalau bomb calorimeter, reaction released by heat released by the combustion reaction will be absorbed by water and calorimeter. Tapi memandangkan neutralization reaction ni, reaction dia sendiri akan reaction dia sendiri akan menghasilkan solution kan. So heat release from the neutralization reaction will be absorbed by the solution produced from the reaction and also the calorimeter. Okay, so dia buat reaction dekat sini, reaction tu akan release heat. So heat tu siapa yang absorb? The solution juga yang akan absorb. So the solution and also the calorimeter, depends lah. Okay, so situasi dia dalam case ni, kita boleh kata heat released. Boleh tak saya buat dalam bentuk formula untuk yang ni sebab tak nak makan ruang banyak. So heat released by reaction equals to negative heat absorbed by solution, okay, ataupun SOLN lah, plus heat absorbed by calorimeter. Okay, macam tu. Ataupun ni satu case. Ataupun case yang kedua adalah heat released by the reaction, okay, Q reaction. Right, so bila the heat released by the reaction kan, jadi heat will be absorbed by the solution ni. Heat yang absorbed by the solution pun dah kira macam ni heat absorbed by the solution tu lagi banyak daripada heat absorbed by the calorimeter. Sebabnya calorimeter kita adalah cawan je. So berapa banyak sangat cawan tu boleh absorb the heat. So sometimes depends dekat question. Kalau dia tak bagi langsung any information pasal awak punya styrofoam cup, pasal cawan polystyrene awak tu, that means dia consider that the heat released by the reaction is only absorbed by the solution. So maksudnya Q reaction equals negative Q solution sahaja. Tak ada negative Q calorimeter. Okay, sebab maybe heat absorbed by the calorimeter tu sangat sikit. So dia negligible lah. Yang ni yang mana satu awak nak pakai formula, awak kena tengok dekat dalam soalan. Apa yang soalan bagi. Okay? Right, so in terms of answering the question pula, I've written down 3 steps that you have to follow. So the first one adalah you have to write reaction equation. So awak tulis equation dulu so that awak tahu reaction apa yang berlaku dalam question tu. And then yang kedua, macam biasalah, kita cari dia punya heat release. Lepas tu last sekali baru kita cari enthalpy of neutralization. So kalau bomb calorimeter kita guna untuk cari enthalpy of combustion sebab it is only used for combustion reaction. Dalam case styrofoam cup
calorimeter ni kita guna untuk cari enthalpy of neutralization selalunya. But then again depends on the question. Apa yang soalan tanya. Okay. Right. So let's crack on answering the question. Okay. So soalan ni dia kata when 200 ml of 1 molar sodium hydroxide was mixed with 150 ml of 1 molar HCl in a styrofoam coffee curler, the temperature rose from 25 to 30 degrees Celsius. Calculate the heat of neutralization. So dia nak cari enthalpy of neutralization. Assume that the specific heat of solution is 4.18 joule per gram per degree Celsius. And the density of solution is 1 grams per mil. Okay. So, untuk jawab soalan pasal enthalpy of neutralization ni, dia lagi banyak kerja sikit compared to combustion. Sebabnya, bila reaction tu bercakap pasal neutralization, which by the way, the meaning of enthalpy of neutralization is heat release when 1 mole of water is formed from the reaction between acid and base. Okay. So, memandangkan neutralization reaction melibatkan dua komponen kan, acid dengan base. So, kita kena take into account these two reactants masa buat calculation. Okay. So, untuk jawab soalan ni, soalan tanya enthalpy of neutralization of this reaction. Okay. So, first, ikut first step dia dekat sini, tulis reaction equation. Okay. So, memandangkan dia kata reaction berlaku antara NaOH dengan HCl kan. Okay. So, NaOH plus HCl. Okay, so produk dia awak akan dapat NaCl, yang ni tolong tahu plus water. Okay, and yang kita nak cari adalah enthalpy of neutralization yang kita tak tahu berapa. Okay, so that's what we're looking for. Okay, lepas tu kita keluarkan semua information yang dia bagi dekat awak. So, dia bagi volume 200 ml untuk sodium hydroxide. Molarity dia bagi 1 molar. Untuk HCl dia bagi volume 150 ml. Molarity dia bagi 1 molar. Okay, and then apa lagi? So dia bagi temperature. Temperature rose from 25 to 30. That means delta T awak adalah 5.00 degree Celsius. Lepas tu, yeah, and then dia bagi specific heat of solution, specific heat capacity of solution, and also density of solution is 1 grams per mil. Okay. So, sekarang ni kita dah tahu dah. So, in this case, memandangkan dia bagi... so, equation mana yang kita nak pakai untuk yang first tu, equation 1 ke equation 2 untuk cari value of heat release dulu. Sebab yang ni kita dah guna, first step kita dah buat, and then moving on to the second step, which is kita kena find heat release in the reaction. So, which equation kita nak guna, 1 ke 2. So, in this case, kita kena guna equation 1. Oh, sorry. Failnya. Okay, so kita kena guna equation 2. Okay, sebab apa? Sebab dia tak bagi apa-apa pun pasal information pasal awak punya calorimeter. Dia cuma bagi dekat sini specific heat of solution sahaja and also density of solution. Dia tak ada pun bagi heat capacity of calorimeter ke, tak ada. So kalau tak ada means dia tak kira heat released by the solution tu is only absorbed by the heat release from the reaction is only absorbed by the solution. Okay, dia tak kira heat released by the reaction is absorbed by solution and calorimeter. Dia tak kira macam tu. So, we're using the second equation here. Okay, so kita akan guna yang ni lah. Alright, so buat di dalam bentuk ayat dulu. Heat released by reaction equals heat absorbed by solution. Okay, right. So, Q reaction equals negative Q solution. Right, so formula untuk Q solution adalah, okay, so memandangkan dia bagi specific heat of solution dekat atas ni. Okay, disebabkan dia specific heat solution, so kita guna formula yang MSCS delta T. Okay, formula yang ada mass. S2 stands for solution lah. C adalah specific heat. Delta T adalah delta T. Delta T lah kan. Okay, so untuk cari mass of solution sekarang ni, this is the problem. Where can you find mass of solution? Macam mana kita nak cari mass of solution? Sebab
dia cuma bagi dekat awak volume dengan molarity untuk sodium hydroxide dengan hydrochloric acid. Okay, so kalau awak dah tengok video lecture tu, patutnya awak tahu macam mana nak cari mass of solution. Okay, so macam mana nak cari dia adalah, okay, so dia bagi dekat awak mass of solution dengan, volume of solution dengan molarity of solution. But then dekat dalam question, dia ada bagi dekat awak dan assume density of solution is 1 gram per mil. So apa yang kita boleh buat is, okay, untuk cari mass of solution, so kita dapatkan volume dia. Volume dia adalah 200 mil. Awak kena tambah dua-dua volume of NaOH dengan HCl sebab solution kan, so terlibatlah dua-dua. Okay, so awak darabkan dia dengan density 1 gram per mil. Okay, so daripada sini nanti awak bolehlah dapat dia punya mass of solution sebab kita dah cancelkan unit tu. So awak akan dapat mass of solution equals to 350 grams. Okay, so inilah dia. Tadi mass kita dah kira, so kita dapat mass of solution sebanyak 350 grams. Okay, so tu je. Value of C dah tahu, value of delta T dah tahu, so kita boleh terus masukkan dekat dalam formula ni. So negative mass is 350 grams. C dia suruh assume mass specific heat of solution adalah joule per gram per degree Celsius. Darab dengan delta T adalah 5 degree Celsius. Okay, so awak kira, nanti awak akan dapatlah sebanyak, value dia adalah sebanyak negative 7315 joule. Okay, right. Seterusnya, kita dah settle the second step which is find Q. Right, so yang ni dah. Yang seterusnya kita kena cari enthalpy of combustion untuk 1 mole. Heat release for 1 mole of water produce. Okay, so apa kita nak buat adalah, of course, cari dulu number of mole of okay, yeah, lupa pula. So in this case, memandangkan kita tak tahu number of mole dia, kita tak tahu nak ambil number of mole yang mana satu kan. Okay, so sebab kita ada dua reactant sekarang ni, so apa yang kita perlu buat adalah kita cari number of mole of dua-dua reactant, which is number of mole of sodium hydroxide and number of mole of HCl. Okay, lepas tu apa yang kita perlu buat is kita tengok siapa limiting reactant. Limiting reactant means siapa yang paling sikit lah. So siapa yang sikit maksudnya dia yang akan menentukan berapa banyak mole of water is formed. Okay, so kita cari dulu number of mole of sodium hydroxide. Okay, so volume dia adalah 200. Dia punya molarity adalah 1, so bahagi 1000. So awak akan dapat 0.2 mole. Right, lepas tu number of mole of HCl pula. So volume dia 150. Dia punya molarity 1 bahagi 1000. So awak akan dapat 0.15 mole. Okay, so since tak payahlah since menyusahkan je. Okay, so awak just kata je HCl is the limiting reactant. Okay, yang ni dia panjang sikit lah. Okay, so bila HCl dia limiting reactant, maksudnya berapa banyak HCl ada, banyak tu lah juga water yang akan dihasilkan. Okay, so in this reaction means 0.15 mole of water form. Releases 7315 joule heat. Okay, so kenapa pula saya kaitkan water? Sebabnya again, maksud enthalpy of neutralization lah heat release when 1 mole of water is formed from the reaction between acid dengan base. Okay, so since kita dah decide tadi yang HCl is the limiting reactant, that means bila kita ada 0.15 mole HCl in the reaction, meaning water produced will also be 0.15 mole juga. Okay, sebab tu saya kaitkan dia dengan water kat sini. So 0.15 mole of water form releases 7315 joule heat. Okay,
Tapi untuk cari enthalpy of neutralization, kita nak tahu heat untuk 1 mole of water form. Jadi kita boleh carilah. So 1 mole of water form, okay, releases, okay, terus kira dekat sini kot, 7315 joule times 1 mole divide by 0.15 mole. So your answer would be 48766.7 joule. Okay. Ataupun of course kita nak dalam unit, sabar. Okay, tak apa. So itu adalah heat release dalam bentuk joule. Okay, however, untuk enthalpy of neutralization ni, okay, awak kena buat dia dalam unit kilojoule per mole. Okay, so kat sini kita boleh cakap jugalah 48.77 kilojoule per mole. And remember, dia adalah sebenarnya value dia ada sign negatif. Okay, masa buat stoichiometry je tak payah letak negatif. Bila awak buat final answer yang macam ni, kena letak negatif to show that this is heat release in the reaction lah. Okay. Okay, so buat ayat conclusion. Hence, enthalpy of neutralization, sakit tekak, equals to negative 48.77 per mole. Macam tu. Okay. Right. So dia memang banyak sikit kerja, tapi awak cubalah buat. Okay. Kita tengok pula soalan yang ni. Dia kata, a quantity of 85 ml of 0.9 molar HCl is mixed with 50 ml of 0.9 molar KOH, potassium hydroxide, in a constant pressure calorimeter. Constant pressure calorimeter is coffee cup calorimeter lah. That has the heat capacity of 3 to 5 joule per degree Celsius. So, tengok ni. Dia beza dengan soalan yang sebelum ni. Soalan sebelum ni dia tak bagi any information pasal calorimeter. But then in this case, dia bagi information pasal calorimeter. Maksudnya dia assume that the heat release from the reaction will be absorbed by the calorimeter and by the solution juga. Okay? Right, so ayat seterusnya, if the initial temperatures of both solutions are the same at 18.24 degrees Celsius, so this is initial temperature lah, calculate the final temperature. So dia suruh kira final temperature of the mixed solution. The heat of neutralization is 56.2 kilojoule per mole. Dia dah bagi dah heat of neutralization, so dia suruh cari final temperature. And dia suruh assume density and specific heat of the solutions are the same as those of water. Sama ni macam before ni lah. Okay, so what's going on in this question? Dia dah bagi dekat awak value of enthalpy of neutralization. Okay, so kiranya sekarang ni, kalau macam before ni saya bagi yang 3 step tu kan. Okay, yang first step ni tetap kena buat lah. Reaction equation tetap kena buat. Cuma yang second dengan third step ni yang kita boleh terbalikkan. Okay, sebab dia suruh cari final temperature. So, final temperature awak boleh dapat dekat dalam formula apa? Awak boleh jumpa final temperature dekat dalam formula of Q. Okay, so awak boleh jumpa dekat dalam ni. So, kiranya dia dah bagi enthalpy of neutralization. From enthalpy of neutralization, awak cari value of Q. Daripada Q tu, barulah awak dapatkan dia punya final temperature. Okay? Right, so yang first kita buat dulu dia punya equation. Okay, so reaction ni berlaku between HCl and KOH. Okay, so HCl plus KOH menghasilkan produk dia KCl plus water. Okay, and enthalpy of neutralization kita dah tahu dah, which is negative 56.2 kilojoule per mole. Okay, right. So, apa information yang kita ada? So, kita tahu volume of HCl is 85.0 ml. Molarity is 0.900 molar. Yang ni volume is 50 ml. Molarity is sama juga 0.900 molar. Okay, and then dia bagi dekat awak heat capacity of calorimeter equals
325 joule per degree Celsius. And then initial temperature is 18.24 degree Celsius. Final temperature kita tak tahu. Lepas tu, yep, that's it. Okay? Right, so macam mana kita nak mula menjawab soalan ni? Okay, saya tak tahu awak boleh dengar ke tak, tapi ada orang jerit-jerit kat luar tu. Korang lah tu. Okay, so macam mana kita nak start jawab soalan ni is, of course, kita kena cari dulu value of Q sebab dia dah bagi enthalpy of neutralization. So, untuk cari value of Q, awak kena darabkan dengan number of mole. So, that means awak kena cari number of mole of both reactants ni dulu. Okay, lepas tu awak decide nak guna number of mole yang mana satu, lepas tu awak cari value of Q. Okay, so cari number of mole of HCl. So kita darab je 85 times 0.9. Okay, jap, saya nak jawab betul-betul. 85.0 darab 0.900 bahagi 1000. So yang untuk yang ni awak akan dapat dia punya number of mole adalah berapa? .045 mole. Okay. Oh, bukan. 0.0765 mole. Okay, and then number of mole of KOH pula, dia bagi 50 mil times 0.900 divide by 1000. So this one you should get 0.045 mole. Okay, so siapa limiting reactant? Siapa yang paling sikit? So KOH yang paling sikit, hence KOH is the limiting reactant. So maksudnya kalau kita ada 0.045 mole of KOH, that means sebanyak 0.045 mole of water juga will be produced. And kalau macam HCl kan, walaupun dia ada banyak 0.0765, tapi yang akan digunakan hanyalah 0.045 juga. Okay, so in this case, kita buat stoichiometry. So 1 mole water form releases 56.2 kilojoule heat. Okay, tapi kalau kita ada 0.045 mole water form releases, saya nak guna releases ke released? Okay, tak kisahlah apa-apa, releases lah saya buat. Okay, releases 56.2 kilojoule times 0.045 mole divide by 1 mole heat. So, dia akan release sebanyak 2.529 kilojoule. Okay? Right. However, memandangkan kita nak masukkan di dalam calculation, so kita, and dalam calculation, in this case, dia bagi dekat awak value of calorimeter punya heat capacity dalam unit joule. Okay, so awak kena tukar unit daripada kilojoule pergi joule. Right, so Q reaction equals to negative 2529 joule. Tengok saya tukar, saya masukkan negatif sebab apa? Dalam calculation kena masukkan negatif. Remember, yang dalam bentuk ayat dekat atas ni je tak payah masukkan negatif sebab kita dah bagi tahu dekat sini releases. Okay, right. So masuk dekat dalam, okay, so yang tu dah settle lah. So seterusnya baru kita boleh masukkan dekat dalam formula yang kita nak start cari dia punya value of final temperature tu. Okay, so faham dulu in this case, heat released by reaction equals to heat absorbed by siapakah? Solution plus calorimeter. Okay, so Q reaction equals negative Q solution plus Q
calorimeter. Alright? Okay. So, masukkan dia lagi, kembangkan dia lagi jadi formula negatif. Okay, so untuk solution mesti ada MSCS delta T plus Q calorimeter mesti C calorimeter delta T. Kenapa dia tak ada small c? Sebabnya, tengoklah dia bagi dekat awak pun value of heat capacity. Okay, value of heat capacity, bukan specific heat capacity. Alright, so from there, kita dah tahu value of Q reaction adalah negative 2529 joule. Okay, equals to, right, so ini yang macam penting sebab soalan nak final temperature. So dalam formula ni, dekat mana kita boleh dapat final temperature? Kita boleh dapat daripada delta T. So in this case sebenarnya awak kena cari dulu delta T, cari dulu value of delta T, lepas tu nanti baru awak tolakkan dia dengan initial temperature untuk awak dapatkan final temperature. Okay, so untuk memudahkan kita kira, saya rasa baik kita factorizekan apa yang common kita nak cari, which is delta T. So awak keluarkan delta T. Okay, so that awak dah tak payah nak masukkan dekat dalam kan. Okay, so baru kita substitute value. So mass of solution, alamak, mass of solution tak kira lagi. Okay, sekejap. Okay, tapi tak apalah, saya rasa kita tunjuk dekat sini je mass of solution tu. So berapa volume dia tadi? 85 dengan 50 kan. So 85 dengan 50 is 135, is it? Yep. So 85 mil, macam nak buat dalam bentuk nak mudah nampak sikit, plus 50 mil darab dengan 1 grams per mil, macam tu terus. Okay, lepas tu darab dengan specific heat, dia kata sama macam water punya kan. So inilah. Okay, lepas tu plus calorimeter punya heat capacity is 325 joule per degree Celsius. Okay, yep. So daripada situ nanti awak dapatlah let me see. Okay, so nanti awak kira semua macam mana kan. So yang ni awak akan, ni cancel. Okay, so nanti awak akan dapat, Allah, api merah pulak. 2529 joule equals delta T. Lepas tu apa yang saya dah selesaikan dekat sini is, okay, awak darab dulu semua everything yang kat sini ni, as in 135 times 4.18, lepas tu plus 325. Yang ni awak jangan tersalah pandang tau, ni bukan ni bukan darab tapi tambah. Saya rasa, sebab saya rasa awak boleh buat kesalahan tu. So yeah, 889.3. Yang ni unit dia adalah joule per degree Celsius. Okay, lepas tu awak boleh selesaikan delta T. So yang ni bawa pergi bawah sini lah, awak bahagikan. So nanti awak akan dapat delta T equals to 2.84 degree Celsius. Okay, so from there awak dapatlah, awak bolehlah cari awak punya final temperature. Okay, so delta T equals T final minus T initial. So dapatkan T final, awak tolakkan je. Tolak pula, tambah lah. So 2.84 plus initial temperature tadi adalah 18.24. So nanti awak akan dapat dia punya value is 21.08 degree Celsius. So begitu. So penuhlah satu page untuk menjawab soalan pasal enthalpy of neutralization sebab dia melibatkan dua reactant. Okay, so apa yang saya nak awak buat is you have to really try to understand the question before answering it. Okay, so happy trying. Nanti jangan lupa jawab soalan extra.